Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang aktor yang pernah beradu akting dengan George Clooney dan Julia Roberts. Ini dia Maxime Bouthier. Di sini Maxime akan bercerita tentang hubungan dia dengan Luna Maya dan momen di mana dia harus kehilangan sang ibu. Obrolan kita di sini bukan hanya dalam, tapi seru juga. Apalagi ketika kita sama-sama mencari arti sebenarnya dari sebuah kemerdekaan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan yes, gue tahu udah gak sabar banget untuk ngobrol sama tetangga kita yang satu ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, gue pengen ngajak kalian untuk mendukung channel YouTube kita dengan cara klik tombol subscribe, atau mungkin kalian bisa memberikan super thanks, atau mungkin kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita. Dan di sini ada QR code yang kalian bisa scan dan beli our official merchandise. Nah, QR code yang tadi itu akan membawa kalian ke official online shop kita. Dan kalau misalnya kalian udah pakai merchandise kita, jangan lupa difoto, di-upload di IG, tag kita juga di @danielmananta_network, karena ya siapa tahu nanti bakal kita repost juga, you know, your swag of the day. Tapi yang pastinya sekarang ini tetangga yang sangat spesial banget. This is Maxime Bouthier. How are you doing, bro? I'm doing well. Bro, itu kayak tadi tuh gue kayak takut salah gitu mengucapin nama Maxime Bouthier. Boutier, ya Maxime Boutier. Kalau misalnya bahasa di Prancis sendiri orang ngomongnya Boutier. Boutier, ya. Enggak, Boutier. enggak Maxime ada. Boutier. Maxime André Solan Boutier. Soalnya ada nama dua tengah itu juga kan. Right, Yeah. right. Sorry, Maxime, Andre Salam, Selam Boutier. Salam itu apa? Nama kakek aku yang dari Indonesia. Wow. Ya. Andre kakek aku yang Prancis. Yeah. My dad, papa mamaku tuh waktu itu nggak bisa decide which names. Ya. But my mom maunya Nicola ya. Tadi mama aku maunya Nicola daripada Maxim, but my dad's like, no, Maxim is a good name. So akhirnya kita Maxim, and then they decided to put my grandpa's name in the middle as well. Wow, Yeah. that's beautiful. Anak gue yang pertama Mila itu gue akhirnya namanya Anna Gabriela karena ya nama nyokap gue sama nama nyokapnya Viola. There you go. Yeah, same thing. So same. I didn't really. Same. And kita pakai sweater, Yeah, jeans juga sama. I bro. think we have a little. Gue masuk ke sini, gue ngeliat, loh, kok jeans kita mirip-mirip gini? Ini gaya kita mirip. Ini kayaknya gue jadi om-om yang lagi mau sok muda kayaknya ya. Biar disandingin sama Maxim gitu. Bro, I am so excited to talk to you here. Literally sebenarnya Maxim udah, kita sering nongkrong actually beberapa kali. Yeah. Dan gue masih nungguin undangan ketemu sama bokap lu juga, because I heard that your dad cook amazingly in Luna's new kitchen. Yeah. Jadi kayak I cannot wait for the invitation, by the way. Yes. Yeah. Let's do that. Yeah. Let's do that. Ya, waktu itu kita bikin itu, it was so random, kayak papa mau nggak kita masak-masak dikit. Soalnya itu kitchen kayak nggak pernah dipakai sama Luna. Luna kan selalu keluar. You know, she always works somewhere, dan dia kan punya kitchen keduanya buat Riri kan yang masakin. And so I was like, Beb, aku masak-masaknya ini kompor sayang banget nih, mahal masa kagak dipakai. Kita pakai bener full kita pakai itu, like you were in the kitchen. Yeah. Like you were in the kitchen. Wow. It's nice. Yeah, Wow. Do you cook, by the way, or is it just your dad? A little bit. Yeah? Aku bisa masak sedikit because Better than Luna lah. I guess. I don't know. dia jarang sih. Yeah. Kalau dia mah. Tapi karena I grew up, aku gedenya di dapur ya dari kecil. Right. My dad has been a chef, so kalau dia di hotel mana gitu, I just love going to the kitchen. Jadi bantu-bantu dikit, taruh escargot di keongnya, put butter on top and stuff. Oh wow. Yeah. Oh, karena dia chef, kayak chef hotel gitu, restaurant chef atau? Ya, restoran, perhotelan. Okay. You know, yeah. Okay. So that's why you're like semua yang makanan-makanan premium gitu, you actually help out juga and everything ya. Yeah, kind of. I love that. Bro, you know, you said kalau misalnya ini podcast kayaknya lu jarang banget, dan terakhir kali lu podcast kayaknya di TS Media. Yeah. There was last year. Yeah.
February 2023. Antara Februari atau Maret ya. Okay, like it's 1 year ago. 1 year ago. Gila, dan Yeah. I'm so grateful lu pilih kita untuk Yeah. setelah setahun nge podcast dan Yeah. akhirnya kesini gitu. It's nicer juga kalau udah kenal, you know. True. Sebelum kita masuk ke Yeah. area yang agak we in a comfortable space, you know. Yeah, Kita maunya yeah, di yeah. comfortable space. So I was like, ayo. Gue ingetnya si Maxim datang gitu ya, kayak dia datang habis itu ke apartemen kita, Viola masak, lu sama Luna juga, dan habis itu si Maxim datang tuh pakai kacamata, kacamata kayak agak gelap gitu, shades of blue gitu kan. Pas masuk gitu, dia langsung bilang, guys, bukannya apa ya, gue bukannya so rockstar ya guys, tapi ini kacamata minus, lagi nyobain prescription. Gue tuh waktu itu mau bikin prescription yang kayak mau coba dong yang biru gitu. And at the time kayaknya gue lagi syuting. Right. Gue lagi syuting jadi rambut gue tuh masih kayak lurus banget. Right. Karena mereka ngecatokin setiap hari. Right. So my hair was like terus pakai kacamata biru, shades baru aku beli. Ya kan gue berbeli itu kayak mau coba deh hari ini gitu. Right. Malam-malam gue situ kayak aduh ini gue salah sih. Terus pas buka gak kelihatan apa-apa. Pas pakai kegelapan gue yang kayak aduh. I never worn it again since then. Oh really? Iya. Kayak gue mau ganti ini aja. Ya. Dan kita kayak wah gila emang ya mungkin emang bintang Hollywood kayak gini kali ya. Aduh. Bro, jadi gue pengen nanya pertanyaan-pertanyaan yang lumayan deep nih ya. Tapi gue punya ritual selalu untuk nuangin teh dulu nih ke tetangga gue yang datang ke sini, ke Daniel tetangga kamu. Dan kali ini gue pakai teh melati. Kan identik banget sama rasa legit, tapi lu tahu nggak aromanya? Ini gak kalah nikmatnya bro. Nenangin banget gitu. Apalagi nih kalau misalnya lu lagi butuh pause moment. Kadang kan you know kayak ya gue sama istri gue, lu sama Luna, itu kan kadang-kadang ada lah up and down-nya gitu kan. Suka ada beda pendapat. Jadi biasanya tuh kalau misalnya gue udah mulai ke arah sini gitu. Gue pause moment gue, itu gue diem, gue nyeduh teh dulu. Gue sambil nikmatin teh dulu. Baru gue ngomong lagi sama Viola. Gak tau sih itu. Tapi itu trik gue ya. Ya mungkin lu bisa cobain juga tuh kalau misalnya sama Luna nanti. But Maxim, tapi tahun lalu Maret 2023, that was last year. Yeah. Di TS, itu lu di interview sama Luna tuh? Sama Luna. Itu kalian udah deket atau? So coba ya gue inget-inget ya. Itu agak spesial sih. Soalnya kita kan juga baru-baru deket at that time. Dan I think it was random. Jadi awalnya tuh random gue dapet call dari manager gue. Mau gak podcast di TS? TS Media. Dan gue kayak, TS? Apa itu TS gitu kan? Itu loh podcastnya Luna. Oh. Siapa yang ngajak? Lunanya sendiri atau timnya? Timnya sih katanya gini-gini. Oke. But I wasn't sure if it was coincident atau memang Luna juga decide. Dan juga kan tapi udah dekat, maksudnya udah kenal Luna? Yeah, it was the starting point. Soalnya kita mulai, kan kita podcast itu Februari, kita mulai deket Desember, Januari. So it's very, masih awal-awal dating lah. Kita baru dating dinner 4 kali atau 5 kali gitu. Actually, you know what? I remember, gue itu kan kalau misalnya gue kan gak punya supir. Jadi gue itu ketemu Luna di bandara. Dan gue karena Luna sama gue itu tetanggaan. Jadi gue kayak Lun nebeng dong selalu gitu. Jadi gue sama Luna itu seringnya, apalagi kalau misalnya satu flight bareng, gue pulang ikut lu ya kayak gitu. Jadi nah that night gue inget banget kita balik dari mana gitu. Atau ketemu di bandara. Lun lo habis dari mana? Misalnya dari Surabaya, dari Bali gitu. Berarti lu balik ke rumah? Iya, gue nebeng ya. Selalu kayak gitu. Nah, abis itu at that time, I think she mentioned you without me knowing it's you. Dia bilang, dia lagi dekat sama seseorang gitu kan. Nah, gue bilang kayak, oh cool. But I forgot when. Tapi gue gak pernah nanya sama dia sampai sekarang, dan sama lu juga gitu. How did you guys meet the first time? Oh, the first time. I think first time kayaknya kalian sempat syuting bareng. Ya. 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ya. Right. Dan gue tuh kayak ngefans banget. Jadi gue awalnya tuh kayak
wah starstruck lah. Right, of course. Gue datang dari Bali, sinetron pertama gue tuh Nada Cinta. Oke, Ada dia, tapi belum ketemu. right. Tapi dia waktu itu gue ingat kayak ada ambar-ambarnya gitu. Sama temen-temen gue kayak, soalnya kan waktu itu gue masih nervous kan. Yeah. Ikut dong sama gue dong ke Cibubur. I'm just so scared man. Masa syuting langsung, langsung di TV ditayangin besok. Bla bla kan itu kayak. Right. So I was there di lokasi, udah jam 1 pagi gitu. Terus gue liat kayak ada Luna gitu lewat. Terus wah. Itu pertama kali gue ketemu dia. Terus pertama kali syuting, kita syuting sinetron, I think it was Bidadari, Putri Duyung. Oke. Putri Duyung dia jadi Ratu Duyung gitu. Mhm. Nah itu baru tuh pertama kali gue ada interaksi sama dia. Oh wow, Yeah. jadi yang pertama kali lu benar-benar ngelihat dia Iya dari kayak jauh. dari jauh. Itu lu namanya. Itu lu namanya. Iya. Itu lu namanya. You know gitu kan. that point, like, wah pertama kali ketemu orang terkenal gitu. Wow. Right. Yeah, Padahal Bali juga kan, lo nggak. Yeah. Oke, berarti pas yang di Putri Duyung, lo ngomong nggak kayak misalnya, hey, gue Bali juga loh. No, gue terlalu malu. I'm too shy. I'm too shy and I had the pressure of like kalau ngomong salah gimana gitu loh. Gue juga nggak course. terlalu mau overstep the line and I'm not very good at that gitu loh. Gue agak sometimes I just non-stop talking kan. So I never really made the approach. But kita pernah ada dialog bareng lah. And I was like, nice. Gitu. And then Ketemu lagi kapan? Like, ketemu lagi ada pokoknya kita ada 2 judul lah. Oke. Dia at one point she became a bidadari. Gila dari Putri Duyung ke Bidadari. Oh yeah, Aduh, sinetron you know. Luna. Sinetron gitu lah. Akhirnya dia bidadari. And then we met again which was 2022 Ya. Desember. Dan dia udah jadi Susana. Iya. Dia udah Susana and lagi syuting Susana 2 waktu itu. Gila, ini jauh banget ya. Jadi dari Putri Duyung jadi jadi Susana. Iya. Gila ya. Iconic semua sih menurut gue. Gila ya. Yeah. That's why I respect her. And Yeah, for sure. That was it. That's how we met again. Dan waktu itu gue lagi agak euforianya baru keluar Ticket to Paradise. Right. Kita tayangin, you know, it was a bit of a crazy stuff. That was what 2022, 2022. Yeah. Oke, yang George Clooney sama Julia Roberts ya. Yeah. And then after that ketemu sama Luna lagi. Yeah. And bener, we grew up in the same. So kita grew up memang di Bali. Ya. Ya kan. And kita memang satu sekolah dulu. Oh. I mean generasi beda-beda tapi sekolahnya sama. And pertama kali gua pernah denger namanya itu di-mention sama salah satu teman kelas gua. Ya dimana kakaknya itu pernah kelas sama Luna. Sama Luna juga. Oke. Which we met di Melbourne waktu itu. Randomly. And dia itu memang kakaknya teman baik gua. Oke. And the first time I ever saw her sebelum gue liat TV itu adalah foto dari sekolah gitulah. Pokoknya we were in Taman Rama Gandhi dulu. Right. And I saw her right there. And that was it. That was the first like cepik-cepikan tentang Luna Maya. Aku lihat, ada foto sekolahnya dia gitu. I was 14. Yeah. Wow. Okay. So I go way back. Yeah. Kalau dia baru kenal gue dari Desember. dia benar-benar kayak, ayo kita pernah syuting bareng. Oh iya, sorry gak tahu. Gila, I had this relationship for 10 years with you. Dan lu baru setahun gitu. Baru kalau baru gue my existence. di dunia ini. Oke. Dan how did you got close by the way? Maksudnya mungkin ini tips juga gitu ya buat cowok-cowok di luar sana gitu yang mungkin selama ini lo ngejar cewek tapi ceweknya atau misalnya lo kenal ceweknya ini misalnya kembang sekolah gitu kan, ceweknya ini emang lebih populer dan lain-lain, yang selama ini lo kayak wah ini cewek populer yang udah gue ngefans dari dulu gitu, cuman akhirnya tiba-tiba lo mempunyai kesempatan untuk deket itu like wow. It was random ya, bener-bener random banget. I think that night kita cuma ngobrol-ngobrol aja. It was just like we hung out a bit. Dan gue tuh bukan tipe yang ngejar sih. Oke. Yeah. And I'm not saying that dia ngejar gue. Tapi there was a little spark that night gitu. Kayak tiba-tiba kayak kita tuh udah kenal lama tapi baru kenalan gitu loh. Because kita colleague kan. Kita kolega udah berapa lama. And then I guess kita juga work friends technically gitu kan. Jadi mungkin kalau tipsnya menurut gue itu adalah kenalan aja dulu. You know, like get to know her. Kalau benar-benar you know that type of like really no bad intention. Kalau ketemu sama
that one other half, like Yeah. partnernya yang mau Yeah. partner to be gitu kan. Yeah. Yeah, I think that's it. Gue sih nggak terlalu nyari-nyari sih. Yeah, Usually, yeah. I just want it to be organic. Gue Yeah. sukanya organic. Apakah kita bisa ngobrol, we have good conversations, and abis itu ketemu aja dulu, makan bareng, lunch, dinner, no expectations, just enjoy your time, dan semoga aja dia juga enjoy her time with me. The companionship aja gitu yang Yeah. paling penting gitu Yeah. ya. Yeah. Dan akhirnya lama-lama ya dari sparks itu Exactly. akhirnya jadi eternal flame. Iya. Soalnya itu yang gue bilang kayak kita dinner deh, kita dinner yuk. Habis itu kita dinner gitu. Dates and stuff. Bro, it's been a year dan ya. Udah lebih dari setahun actually. Udah setahun ya. Setahunan ya. Wow. Kayak kalian ada tanggal jadian gitu gak sih kayak? Okay, so officially kalau gue bilang sih dari ulang tahun sih. Okay. But then ada juga dari Januarinya. Okay. Soalnya itu kayak awal kita makan bareng lah intinya gitu loh. Makan bareng di mana it's not we made the plan. Okay. Kita yang bikin plannya atau lebih ke Luna yang bikin plannya. And then we met and that's it gitu loh. Itu kan kayak di luar circle of friends gitu kan. It was just the both of us. So Januari. Right. Tapi April itu lebih ke we kind of went public with it gitu loh. Yeah. It's a bit complicated in our situation kan. Dan gua at that point jujur gua tuh gak terlalu pengen publicize my personal relationship. Yeah, awalnya gitu. Yeah, of course. Obviously suddenly I'm with Luna Maya, which was like, okay, well my plan is down the drain. Tiba-tiba ketemu sama Luna. And it was organiknya kayak gitu lah. Kenapa kita go public kemarin? Because it was my birthday. Terus gua post ada Luna and stuff. So technically dari situ orang mulai kayak, tuh kan bener kan mereka bener kan jadian gini. So I guess the moment of public thing was my birthday, 22 April, 23 April. Itu baru kita benar-benar kayak, Tapi first kita mulai rolling lah, it was January. Okay. Yang mungkin itu yang Luna sempat ngasih tahu gue gitu tapi masih belum official juga. Yang gue tahu pokoknya pas kita lagi pemotretan Uniqlo, you were there, and you came and that's true. That was pas lagi take the you were there di mana sih itu Bundaran HI situ, and I was like oh. Nah itu udah berapa? Udah 6 bulanan tuh. Iya. Dan actually gue taunya sempat putus dulu kan. Yeah. We did a break. Yep. You had a break. Because I just didn't know what was going on. Gue kayak. Tapi habis itu balik lagi. Gitu. And then balik lagi. Yeah. The persistence was there. Ada persistence-nya. Yeah. And honestly, I felt really comfortable with her sih. Kita dua-duanya ujung-ujungnya anak Bali. Dan teman-teman gue itu mutual friend-nya memang close sama keluarganya Luna juga. Right. So in the end we were just gila, one circle. Yeah. Itu yang kalian benar-benar kayak comfortable banget with each other ya. Yeah. So we knew the background lah. We kind of had that. Januari tahun ini, where it was getting worse, we got mom out of the hospital, and Luna kindly opened her house to my mom gitu kan. I was like, wow, the fact that Luna ada di situ dan ibu berarti meninggalnya di tempat Luna juga. Yeah. Have you met Luna's mom? Yeah, a lot. Yeah. A lot, ibu. Yeah, I know. Ibu, Tipi, Duli, they're so cool. So cool.